Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to do one exercise together from Bionots. So you can turn to the page 89. Okay, so mari kita buat soalan ni. Jadi macam biasa kena baca soalan dulu dan keluarkan allele dan phenotype-nya. So look at this, G besar. Okay, kita tulis G besar, G kecil. G besar adalah grey body. G kecil adalah black body. Okay, kita tengok pula ada lagi allele lain, ada N. N besar, N kecil. So N besar adalah untuk normal wing. N kecil adalah untuk vestigial. Vestigial ni macam wing pura-pura, tak silap. Dia macam it looks like a wing but it's not. If I'm not mistaken lah. Nanti kamu search sendiri. Okay, jadi kita baca soalan. Dia cakap F1 test cross. Clearly ini test cross kan. F1 test cross was carried out. So, tulislah sini test cross. Kadang-kadang kamu nak nampak apa maksud test cross? Ingatkah? Test cross bermaksud kita mau cari unknown dominant phenotype, and we always cross it with homozygous recessive. Okay, kepada yang lupa tulis ni homozygous recessive. Okay, and then you get this number. Do you remember from the previous video? Kalau kamu nampak nombornya ada 2 besar sangat, 2 kecil sangat, adakah ini dihybrid ataupun link gene? Yes, betul. Ini adalah link gene. Jadi tulis besar sini. Ini link gene. Supaya kamu ingat. Okay. Jadi kita buat soalan 1. Does the above cross follow Mendelian ratio? Give reason for your answer. So no. Because, kenapa? Kita boleh nampak dari number of offspring. Kamu tulis sini. Because the number of phenotypic offspring. Macam ada tertinggal lah. Because the number of parental. Number of parental phenotypic offspring is significantly higher than the number of recombinant offspring. Jangan lupa tambah phenotypic. Okay, soalan ni selalu keluar. Like, I think almost every year keluar soalan ni untuk link gene. 2 Roman, explain how the situation in A1 occur. So, macam mana benda ni berlaku? Ni pandai-pandai buat. Sebab untuk video ni, I want to focus on genetic diagram. Jadi, soalan clearly cakap F1 test cross kan? So, kita akan start dengan parental ataupun F1. Itu persoalan. Tapi soalan sudah siap sini. F1 test cross was carried out. So, kita kena start dengan F1. So, mari start dengan F1. F1 test cross phenotype. So, kita ambil sahaja dari atas. Okay. Kita tahu grey dengan normal wing. Grey body. Normal wing. Cross dengan black body. Vestigial wing. Okay. And then kita akan tulis F1 test cross phenotype. Genotype. Ingat, ini adalah link gene. So, untuk mendapat jawapan ada 4 phenotype, kita kena ambil heterozygous. So, G besar, N besar, / G kecil, N kecil. Kalau test cross, kita kena sentiasa cross dengan homozygous recessive. Okay. And then kita akan keluarkan gamete. Kita
akan keluar sama juga, mesti ada 4 gamet. G besar, N besar. G besar, N kecil. G kecil, N besar. G kecil, N kecil. Sebab ini semua sama, so cuma satu sahaja gamet dikeluarkan. So selepas F1 kita ada apa? F2. So F2 genotype. Okay, mari. So G besar, N besar, slash. Jangan tiba-tiba di atas buat slash link gene, bawah hilang link gene-nya. Salah lah. So kita buat kat sini lagi. G besar, N kecil, slash dengan G kecil, N kecil. And then G kecil, N besar, slash G kecil, N kecil. And the very last one, G kecil, N kecil, slash G kecil, N kecil. Okay, so bila kita ada genotype, kita kena buat F2, phenotype. Usually kamu tersalah bahagian ni, so kita akan tarik allele yang kita suruh buat tadi ke bawah supaya kamu nampak kan. Okay, so we look at this part. Grey body, normal wing. Comma, grey body, vestigial wing. Sebab dua-dua huruf kecil N-nya. Koma. Ini pula black body, normal wing. And the very last one we have black body, vestigial wing. Okay. So usually I tell you guys kena ada ratio, betul. Tapi untuk link gene tidak perlu ratio. Kenapa? Nanti kamu akan tuliskan 1:1:1:1, betul? But you have to remember for link gene it's not 1:1:1:1. That's the thing. So jangan buat ratio untuk link gene. Tulis kat nota kamu, jangan tulis ratio for link gene. Bila kamu tulis ratio 1:1:1:1, salah konsep. Dalam bio salah konsep, kita buang markah lah. Okay, jangan tulis ratio for link gene. Okay, kalau kamu tulis macam ni, confirm dapat 3 ke 4 markah. Tengok, soalan ni 4 markah. Buat macam ni sahaja. Okay, so kita buat the next one. The next one, calculate the genetic distance between the body color and wing shape. Bila soalan tanya genetic distance, ini adalah genetic mapping. So please remember our formula. Okay, wajib tulis formula. So the formula is cross over value equal to total number of recombinant offspring divide by total number of offspring. And then kita darab dengan 100 sahaja. Jangan darab 100%. Salah lah. Jadi kita ambil data dari atas. Ingat, kalau parental kena nomornya besar. So you can label this as parental phenotype. Ini adalah recombinant. Apa suruh Miss tulis ni? Recombinant offspring phenotype. Okay, so kita ambil 111 tambah 109. Bahagi semualah. So the parental is 877, 869. 877 tambah 869. Darab dengan 100. Okay, so ini kamu darab sendiri. I do not know the answer, so I'm gonna put X. And X
But this is not the final answer. You have to put genetic distance between two genes. So kamu ambil value yang sama, pastikan unitnya menjadi map unit. Okay, that's all. So for this question you will get 2 marks. Boleh? So if you have any question, let me know. But that's all for this video. I'll see you on the next one. Bye bye.